Ano sinabi ng doktor? Ha? Oo daw. Inject ka daw. Hmm? Oo. 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 Tapos? Ano sabi? Ha? Masakit daw? Umiyak ka? Hindi, no? Hindi, no? Hindi ka naman umiyak, no? No? Umiyak ka? Masakit? Masakit? O sabi ni mama? Ha? Ano sabi ni mama? Oh. Ano daw? Tapos? Ano? Tapos? Oo. Ne. Oh, masakit, no? Masakit yun, natusok ka? Oh. Oh, tapos? Ay, mas kaya dito. Oh. Hoy! Naantok ka? Ha? Inaantok ka? Ha? Kanina ka pa natutulog eh. Naantok ka? Ha? Oh. Oh. Oh, tapos? Oh. Oh, ano daw? Ano pa? Ano pa sinabi? Narinig mo sinabi nila? Oh. Ano daw sinabi nila? Ano? Oh. Binibidyo ka nila, no? Sige lang, pesto ka lang. Hello po. Pesto ka lang. Oh. Ano sinabi nila? Ano pa? Oh. Ano daw? Hello. Hello. Oh. Tapos? Ano pa? Ano pa daw?